दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीददार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीददार नहीं हो, जागा जी लगाने के दुनिया नहीं है, जागा जी लगाने के दुनिया नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है, ये इबरत की जागे तमाशा नहीं है। प्राणेर भाई आमार হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি ছাত্রদের বললেন, মুরাকাবায় যাও, সিজদায় গিয়া রওজার মুরাকাবায় যাও। সব ছাত্ররা রওজার মুরাকাবায় গেলেন। হঠাৎ করে সবাই চিৎকার দিয়ে উঠলেন, হুজুর ওই তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রওজায় তাহারে সিজদা অবস্থায় শুয়া শুয়া রব্বি হাবলি উম্মতি, রব্বি হাবলি উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদতেছে। मोहम्मद अरबी है व नबी रास्ते पे शोआ, मोहम्मद अरबी है व नबी रास्ते पे शोआ, आलम हुआ उसकी पैदाइश से उजाला, आलम हुआ उसकी पैदाइश से उजाला, शफीउल उमम हमारा नबी रोज क़यामत, शफीउल उमम हमारा नबी रोज क़यामत, शफाअत करेगा अल्लाह के पास गुनाहगार उम्मत, शफाअत करेगा अल्लाह के पास गुनाहगार उम्मत। हम सुरातो हम सिराते मुस्तफा दर तमामी हाले युकुन इत्तिबा इत्तिबाए सुन्नते खैरुल बशार गिरे लाजिम ताबुया बी ए बेसार। प्राणेर भाई आमार, সেই রাসূলের রওজা জিয়ারত করার পর একজন হাজী সাহেব দেশে এসে কিভাবে দাড়ি কামায়, একজন হাজী হজ করার পর আমার রাসূলের রওজা জিয়ারত করার পর ঘরের ভিতরে মূর্তি রাখে কিভাবে? বলবেন হুজুর মূর্তি রাখে কই? কোন হাজী সাহেবের ঘরে তো মূর্তি নাই। প্রত্যেক নবী রাসূলের